أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलीहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद। इलाही लव अरद्त हवानी लम तहदिनी वलव अरद्त फज़ीहती लम तुआफ़िनी। इलाही मा अज़ुन्नुका तरुद्दुनी फ़ी हाजतिन क़द अफ़नैतु उम्री फ़ी तलबिहा मिनक। आयाद शाबानी मुबारकबादी नज़र से इंशाअल्लाह दी बेहतरीन महीनों खुदा हद पयुत पी ngati खुदा रन मयुत पी लहम अमल दन मयुत पी महीने करार ताशिक ज़र मयुत पी दी उम्मीद पर नज़र से मुनाजात शाबानी जुमलात को ने तर्जुमा बेनत अर्ज़ बेत खुदा दरगाह हिंगनु मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी दोनों अइम्मी शुदना नक़ल बेंची इलाही लव अरद्त हवानी लम तहदिनी। खुदाया nga khang laming nu kyong mo maqsad met supana nga phang se skurbo yari irada in supana nga la hidayat gwayot po yari maqsad men supana nga handi laming kyong mo met paya man yuzlilillah fala hadiya lah। खुदा सिर्फ हांसता फी गुमराह गुआचुक फी तवज्जुह मबियस पिम्यू खोला यंग दुनिया का मलोक से सोना सा हिदायत गुए मेन बस येरे कासिद पदो मेन यांगिंगा हिदायती क्यों मी कासिद युत पना वाला हिदायत बिस वलो अरद्त फज़ीहती लम तुआफ़िनी। अगर यांग इसी nga ruswa gwa chukpin supana yeri qasid podene yut supana ke nga myungi bari no reswa gwa yeri zati samune nga reswa gwa ni bezati gwendupa do yeri irada in supana lam tuafini ni khasrun kham be men pa pura tan si afin ni afiyat po yeri qast gwe men pa yeri las gwe men pa nga phans skurbin pa। इलाही मा अज़ुन्नुका तरुद्दुनी फ़ी हाजतिन। खुदाया nga si chibe se khsama de laspo ke ngalar gospa yut pilaspo ing na yang se radbia wal zokh se tama ni laq po khali yakpa do sangala der gospa yut pi de cheez po ing nu ke qad afnaytu umri fi talabiha minka nga si do sal bola ni umur po pura nga si kharaj bespin to chin har egi sosoy hadaf po ikha tases sambin kyo se sningi laqpa yak se zer sososi nga si di umur po ching nu kharcha bese susi mali fari susi shuhrati fari susi maqami fari posti fari shakhsiyati fari qom qabili fari याना खुदाई फरी अइम्मी फरी दीनी फरी चोज़ी फरी बस कसल बिमार गासी उम्र खर्चा बिस पयुत पी यरिंग न चल फयुत पी दे चीज़ पो यरिंग न चल बा लेकिन यांग इसी दो रात बिया लज़ोक से तामा दो चीज़ से गासम यानी ये समिंग न हाँ बाहर इंदु यरी ज़ात पो दो पच्चीस बाला इन इसके मुताबिक खुदावंद आलमी इनायत पो बंदगानी खा से थोन ममत कुरान खांग से कसल भी उस इन ताउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसुहा। अगर खुदाई मिन फयुत पी निअमत को नर्से कसम नारे दुसरी कुदरतिंग नुयत पी में नर्सिया यन्मी मेन खुदाई छोगो निअमत को निंग नचिक पो यानंगी खयुत पी तवज्जुह पो इन खुदाई तवज्जुह युत पी वजह से का याना nga las eshining na tharing khadet खुदा मिरन। हज़रत यूसुफ वाली नुसंग और हज़रत यूसुफ न ज़ुलेखा वाक़िओ नुसंग कसल भी वलक़द हम्मा बिही व हम्मत बिहा खुंग इसका संग चिकपो तरफ लमाइल गुइन पा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। खुदा वंदा आलमी दे तवज्जुह पो खुंग का खट से मित्सुपना हज़रत यूसुफ ला खुदा बेस पी निअमत कुन शोगो लुत्फ कुनिंग नचिक पो खुदा वंदा आलमी तरफ सीने सोफाइत पी दे तवज्जुह पो इंदे
هدایت پوین. پس خداوند عالم بارینگ نو مدان سی زر برگوس که خدایا ngayang fang se mayak pa ngayang gumrah magwa maktab ahli baiting nu kyong se dil yahmo firqa mazhab yarir gakhan ilahi tauhidi mazhabing nu ong fayot pukhang dalilin ki yangi ngay zalalat po qasid biyame wan yari chogon ni'mat kuning nachik yangi singi khabiyayit pi di tawajjuh po indiyo hamesha barqarar. बस दी तवज्जुह खटना याना वाला दी महीनों में उन तवज्जुह खड़े खुदावंद आलमी लुत्फ नज़र पर शामिल गुआना यांगा जो मेहमान गुआला काबिल गुद ये सिरे सिखा दुनिया समझो चिक सुन खुदाया दियो खुरिंग न संगासी येरिंग न माफी चलत ये एक लिहाज खजर बाकी येरी कासिद पोगा गुमराह बियोमेन ये समझो पो गलतीन ngasi chibe se khsam diu ki yangi singa gumrah biya chalet al ayazu billah ngasi yering na chi shi chale yang mimin ma al ayazu billah ngasi matsal ba nga makhsama ni zehning nu metpi tawajjuhing nu metpi cheez kun yangi shezde ben dukse ngasi diu chibe se khsama ki nga yering na chal na yangi shezde be menzre ma azunnuka tarudduni fi hajatin yang nga hajat chiring na tsalba dua chibia yang ngala shezde mibia do chibese chogolas kuning na chikpo yang na nga si parwardigar alami kha yakpi yang na ni husne zan poin husne zan duk pargos yang na ni parwardigar alami kha अगर यहाँ ना ये समझो पो खुदाई खाली अहमसुंगना खुदावंद आलम सी तक समझो से मुताबिक लस्बत इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़ का सल्बियत अहसन ज़न्न बिल्लाह खुदाई का हुस्न ज़न यो समझो पो ले अहम खुदाई निस्बत ला तो चा खुदावंद आलम फुज़ का सल्बियत अना इंदा ज़न्नी अब्दी अल मुमिन बी nga ni bando wi samjokh pone yambo yotpin yan ni ran luk po ko samjokh pone yambo ni po ko samjokh pone yambo chibese in khairan fa khairan ko samjokh po lahmo yonna ni irado san lahmo lekin ko ni khayot pi zan po agar su yodna khuda na khasta samjokh po lahmo medzas nare ni irado san ko dik samjokh se mutabiq we بس يعني غاسي خدا خشيان بحشيس بينزر بدير عدو التسنا دي تربوكا نا خدا العياذ بالله خشينيوت خدا وند عالم مير پوچانيوت بينزر پوبو بينزر بي ارادو بيسنار دي تربوكا يعني غاسي توجه بيارغوس يعني ني سمجوخ پو خدا وند عالم نسبت لا چيو ده سمجوخ سي مطابق خدا وند عالم سي يعني لسير جل جب تدبير بيت بس ده مطابق يعني غاسي تهرگوس خدایا قیامت جعل سایان غاسی اشین جیک فیت بی زر بیت بی لس کنین نچیک پو دیوگوین که خدایا غلا دیوخسم فهمت با غلا دیوگویت مقسمس یعنی یک سمجوخسی لخبار گوایت بی دیو بر قیامتی منتخ کنین منتخ چیک پو یوم الحسره زرت گیت پا گویجاق خدایا غلا دیو چه مقسمس نی ذهنین نو دیو چاما یونس منگه چگلا yang buzurgwar chik dunia ik hanargale kholang ilam lathong sawal bes kyangla chisung qiyamating nu ergal fait bilzala kyangla chisung wana khos zirat nga wali mushkilat niyat pa zala khudawand alami mahzaring nga si araz bes खुदाया nga दुनिया एक जिंदगी पूरा nga यरी का हुस्न जन बेसर गलफिन नि समझो पो पूरा यांग से फुरता बख्शिश बेत या रहमत यतपिन या खशन यतपिन दो अलावा कंगले या चांसम भी मेन दि सवाल जवाब पुगाची खुदावंद आलम से कसल बिंगलो नि दि बंदो खुरिख समझो पो मुताबिक कोला बख्शिश बेस बस यहाँ नगाला संग ले
ضروری और अहम लस्कुनिंग न चिक पदो इनके या नंगी समझोख पो सही बियोस खुदाई का हुस्न ज़निक निदी ग्वाइट पे लस्कुनिंग नु मसलहत पो दियो पल यहमो मिदुक पा खुदावंद आलमिसी मल्लक्यों से ज़रे बस दिखा या नंगा से अव्वली का खुदाई न चल बोला हुस्न ज़न नदर से चलबा के खुदा या अंगाला शेज़दे बियोस या ले यहमो शेज़दे बिहान इंजर बियोत पो دعاء رجبين وسيانا غاسي ديوزرز في بعض الزربي بدعاء كونين مسان يانا غلا دي تربوس كليوت قرآن كسل بسان ديوين خدا إن نتول لكن سلبي وخلا دي تربون درس چيت زاتنا خدا زيشز ده بيخان انزر بيت بي نيت بون درس خدا يا غيان لا يريشي شدنا تسل بيت بي يري علاوه يان سوين نمي تسل بيت بي يري بندگي بيا يت بي اور حسن زن درس تسل بيت بي توفيق شزبيس والسلام عليكم